Damodara, I can do a class on Goverdana, I can do a class on Jagannath, or I can do any class you want. ¿Qué clase queremos? What do you want? ¿Qué clase Jagannath. All right. Lord Chaitanya Mahaprabhu. How about I do this? ¿Qué tal la vuestra? I'll do all 3 classes in one. How's Hacer las that? 3 clases en una. Okay? All right. What time does it end? ¿A qué horas termina? A las 8. All right. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vikta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vikta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Nadapi Sunite Natarori Vasa Krishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Harinama 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 Eva Kevalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyata. Alright, so first let me speak about Damodara. Primero déjeme hablar acerca de Damodara. This month of Kartik is the most powerful month of the year. Este mes de Kartik es el mes más poderoso del año. Any devotional activities done in this month have very powerful results, Cualquier actividad devocional hecha en este mes tiene poderes muy poderosos. especially if you attend classes or you chant the holy name. You will get immense benefit in this month of Kartik. Especialmente si atienden a clases y cantan los santos nombres, van a tener gran beneficios en este mes de Kartik. And your temple is very unique and special Y su templo es muy único y especial, because you're going to be doing Rath Yatra right around the time that this Kartik ends. porque van a hacer la Yatra justo cuando termine este mes de Kartik. When is the actual date? 16 and 17. 16. 16th, 17th. Yeah, it's right around the end. Sí, Very casi al good. final. So as I mentioned yesterday, you should be reading about the Rath Yatra festival. Como mencioné ayer, tienen que estar leyendo acerca del Festival de la Yatra. But first, let's hear about Damodara. Pero primero escuchemos acerca de Damodara. 5,000 years ago, Hace 5,000 años, one day, un día, it was actually Diwali day. era el día de Diwali. Yesterday was Diwali. Ayer fue Diwali. So on that day, 5,000 years ago, En ese día, hace 5,000 años, Mother Yashoda was churning the butter. la madre Yashoda estaba batiendo la mantequilla. She had special cows, and with the milk from those cows, she was going to make special butter for Krishna. Tenía vacas especiales y con la leche de estas vacas iba a hacer mantequilla especial para Krishna. Yashoda wanted to do this personally on this day. Yashoda quería hacerlo personalmente en este día. When she was churning, Cuando estaba batiendo, young Krishna came up to her and indicated that he wanted to drink the milk from her breast. el pequeño Krishna indicó que quería tomar leche de su pecho. Krishna is still a baby. Krishna es todavía un bebé, He's between 1 and 5 years old. entre 1 y 5 años. So Mother Yashoda stopped churning the butter and took Krishna on her lap. La madre Yashoda paró de batir la mantequilla y puso a Krishna en su pierna. And she was looking at the beautiful face of Krishna as she was feeding him.
Y estaba viendo la cara hermosa de Krishna mientras lo alimentaba. All of a sudden, on the stove, she heard the milk boiling over. De repente en la estufa escuchó que la leche se hervía. She had to take care of that. Tenía que ocuparse de eso. So she had to stop Krishna from drinking. Así que tuvo que parar a Krishna de tomar. When she left Krishna unfinished, Cuando dejó a Krishna sin terminar, Krishna became angry. Krishna se enojó And he took a stone y tomó una piedra and threw it y la lanzó and broke the pot that she was using to make the butter. y rompió la olla que ella estaba usando para batir la mantequilla. Then he was eating the butter Y estaba comiendo la mantequilla and he stepped in it y pisó en ella and then ran away y huyó. because he knew he was being very naughty. Porque él sabía que estaba siendo muy travieso. He knew he was doing a wrong thing. Sabía que estaba haciendo algo malo. When Yashoda came back, Cuando Yashoda regresó, she saw the broken pot, vio la olla rota, she saw the mess, el cochinero, and she concluded, my son is very intelligent. y concluyó: mi hijo es muy inteligente. After causing this disturbance, Después de causar este disturbio, he has now hid himself. se ha escondido. Mother Yashoda had a stick in her hand Madre Yashoda tenía un palo en su mano because she was upset and angry with her naughty son. porque estaba muy enojada con su hijo travieso. She could find out where Krishna was Pudo saber dónde Krishna estaba because he had left butter footprints wherever he walked. porque había dejado huellas de mantequilla donde él había caminado. And when she found Krishna, he was standing on top of a big wooden mortar. Y cuando encontró a Krishna estaba sentado arriba de un mortal de madera grande. And Krishna was taking butter and yogurt from the ceiling. Y Krishna estaba tomando yogur y mantequilla del techo. It was hanging there in the ceiling. Estaba colgando en el And he techo was giving it to the monkeys. y se lo daba a los monos. And he was looking all around because he was expecting his mother to come at any moment. Y estaba mirando a todos lados porque esperaba que su mamá llegara en cualquier momento. When Yashoda came with the stick, Cuando Yashoda llegó con el palo, Krishna jumped down Krishna saltó and ran very fast y corrió muy rápido because he did not want to get hit with the stick. porque no quería que le pegaran con un palo. His mother was angry. Su mamá estaba enojada. Mother Yashoda had big hips, full breasts, so she could not run very fast. Mi madre Yashoda tenía caderas grandes y grandes pechos, así que no podía correr muy rápido. And young Krishna was running very quickly. Y el pequeño Krishna corría muy rápido. But all of a sudden, she was able to capture him. Pero de repente fue capaz de capturarlo. Now this is an important point. Este es un punto importante. Only devotees can capture Krishna. Solo los devotos pueden capturar a Krishna. That is one very important lesson we learn from this pasatiempo. Es una lección muy importante que aprendemos de este pasatiempo. Only a devotee can catch Krishna. Solo un devoto puede agarrar a Krishna. The karmi cannot catch. El Carmen no puede agarrar. The mental speculator cannot catch. El especulador mental no lo puede agarrar. The yogi cannot catch. El yogi no lo puede agarrar. Only the devotee can catch God. Solo el devoto puede atrapar a Dios. For everyone else, he remains far away. Para todos los demás, él se mantiene muy lejos. When Yashoda caught Krishna, he was trembling. Cuando Yashoda agarró a Krishna, él estaba temblando. He had tears in his eyes, Tenía lágrimas en sus ojos and he was very much afraid. y tenía mucho miedo. This is another significant point. Ese es otro punto significativo. Later, when Queen Kunti is praying to Krishna
after the battle of Kurukshetra, Después, cuando la reina Kunti está orando a Krishna después de la batalla de Kurukshetra, when Krishna steps on the chariot to go back to Dwaraka, cuando Krishna se sube a su carroza para ir a Dwarka, and Kunti stops him y Kunti lo para and offers many prayers, y le ofrece muchas oraciones. she mentioned this incident. Ella menciona este incidente. Yashoda says not Yashoda, Kunti says this sight of you, Krishna, afraid of your mother, Kunti dice, esta escena de tú, Krishna, con miedo de tu madre, it's bewildering me es confusa. because unlike Yashoda, Kunti knows that Krishna is God. Porque a diferencia de Yashoda, Kunti sabe que Krishna es Dios. Yashoda does not know that Krishna is God. Yashoda no sabe que Krishna es Dios. Yashoda is in Maya, Yashoda está en Maya. Yoga Maya. Yoga Maya. Big difference. We are in Maya, Nosotros estamos en Maya, but we are in Mahamaya. pero estamos en Mahamaya. Big difference. Gran diferencia. Mahamaya means suffering. Mahamaya significa sufrimiento. Yoga Maya means ananda, Yoga Maya significa ananda, pleasure, placer, enjoyment. disfrute. So Kunti said, Krishna, fear personified, is afraid of you. Kunti dice, el miedo personificado tiene miedo de ti, But you were afraid of your mother. pero tú tenías miedo de tu madre. Kunti says this is bewildering. Esto me confunde. Actually, in the very, very beginning of Bhagavatam, De hecho, en el comienzo del Bhagavatam, in the first chapter, en el primer capítulo, the sages of Naimisharanya say los sabios de Naimisharanya dicen that fear personified que el miedo personificado is afraid of Krishna's name. tiene miedo del nombre de Krishna. So that's a point that I always want to remember. Ese es un punto que yo siempre quiero recordar. That whenever there is fear, Que siempre donde hay miedo, whenever there is danger, donde quiera que hay peligro, just cry out Krishna's holy name. solo canta en el santo nombre de Krishna. Don't worry about anything, just Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yashoda sees with the stick in her hand that Krishna is afraid of her. Yashoda ve que Krishna tiene miedo de ella con el palo en la mano. Therefore she thinks, if I give him too much punishment, it may have an adverse effect. Si le doy mucho castigo puede tener un efecto adverso. But she says this child is too restless. Pero este niño no se cansa. I have to do something. Tengo que hacer algo. So she decides to tie him up. Así que decide atarlo. So she calls for rope, Así que va por una soga and she's going to tie Krishna to the grinding mortar he was standing on. y lo va a atar al mortal que estaba batiendo. And when she comes to make the final knot, Y cuando está a punto de hacer el último nudo, it's short by 2 fingers. es corto por 2 dedos. She calls for more rope. Así que pide más soga. She adds the rope, Pone la soga and when it comes time to find the final knot, y cuando es hora del último nudo, it's 2 fingers too short. 2 dedos muy corto. She brings more rope. Así que trae más soga. Still, it's 2 fingers too short. De todos modos, 2 dedos más cortos. Meanwhile, some of the neighbors come Mientras tanto, unos de los vecinos and they vienen see what's going on, y ven lo que está pasando and they're smiling. y están sonriendo. And Yashoda is adding more and more rope, but it's still 2 fingers too short to tie up Krishna. Y Yashoda sigue atando más soga, pero sigue siendo 2 dedos cortos. So this is another important point, Este es otro punto importante. that Krishna cannot be tied up by ropes. Krishna no puede ser amarrado por sogas. No. The
only one thing that can tie up Krishna. Solo hay una cosa que puede atar a Krishna. Love. Amor. The love of his devotee. El amor de su devoto. Unless you have love, you cannot tie up Krishna. Solo que tengas amor no puedes atar a Krishna. After trying to add so much rope, Yashoda becomes frustrated. Después de atar tantas sogas, She becomes exhausted. Se cansa. And then Krishna says, okay, now I will allow you to tie me up. Y Krishna dice entonces, okay, voy a permitirte que me ates. Because Krishna is Ajita, Porque Krishna es Ajita, unconquerable. inconquistable. Only if he wants you to bind him can you bind him. Solo si él quiere que lo ates, puedes atarlo. So in the song it said, Bhakti Badham. Así que en la canción dice Bhakti Badam. Everybody repeat that, Bhakti Badham. Bhakti Badam. It means by the ropes of love, not by ropes. Por las cuerdas del amor, no por sogas. Another word in Sanskrit for ropes is the word guna, Otra palabra para cuerdas en sánscrito es la palabra guna, like goodness, passion, ignorance. como bondad, ignorancia y pasión. So they are also ropes. También son sogas. By these ropes, we are bound up to this material world. Con estas sogas estamos atados a este mundo material. So these ropes cannot bind Krishna. Estas sogas no pueden atar a Krishna. Bhakti Badham. Bhakti Badam. So now that Krishna has agreed to be tied up, Ya que Krishna decidió que lo ataran, Yashoda continues with her housework. Yashoda continúa con sus tareas de casa. And that for me is a big point. Y eso para mí es un gran punto. You may be the mother of God, Puedes ser la madre de Dios, but you still have housework. pero de todas formas tienes trabajo casero. Yes. Even if you're the mother of God, you have chores. Aún si eres la madre de Dios, también tienes tareas. Krishna now is tied up to the grinding mortar, Krishna está atado al mortal de batir. and he looks out into the courtyard. Y mira hacia la jardín. And Krishna starts to think. Y Krishna comienza a pensar. My mother thinks that she now has tied me up. Mi madre piensa que ahora me ha atado. She thinks that I won't do any more nonsense. Piensa que no voy a hacer ya más sin sentidos. But now I'm going to do even greater nonsense. Pero ahora voy a hacer aún más sin sentidos. He looks out into the courtyard and sees these two big trees. Ve en el jardín y ve estos dos grandes árboles. Krishna knows all about these trees. Krishna sabe todo acerca de estos árboles. That many, many years ago, Que hace muchos, muchos años, the two sons of Kuvera, los dos hijos de Kubera, Nalakuvara and Manigriva, Nalakuvera y Malakriva, committed an offense against Narada Muni. cometieron una ofensa contra Narada Muni. They were naked, Estaban desnudos, they were intoxicated, intoxicados, and they were so intoxicated they had no decency to cover themselves in the presence of the great sage Narada Muni. estaban tan intoxicados que no tuvieron la decencia de cubrirse en frente del sabio Narada Muni. Narada could see that because of their opulence, Narada pudo ver que por su opulencia, which they had gotten from Lord Shiva que habían recibido gracias al señor Shiva and their father Kuvera, y su papá Kubera, they had become degraded. se habían degradado. So he decided to punish them. Así que decidió castigarlos. He said they want to stand naked. ¿Quieren estar desnudos? They like being naked. ¿Les gusta estar desnudos? Okay, become tree and stay naked for hundreds of years. Así que conviértanse en árboles y manténganse desnudos por cientos de años. But because Narada is a Vaishnava, Pero como Narada es un Vaishnava, he not only cursed them, no solo les dio una maldición, but he also blessed them. pero también los bendijo. So Narada wanted that these two sons, who would now be trees, would be delivered by Krishna. Narada quería que estos dos chicos que ahora eran árboles fueran liberados por Krishna. Krishna knew all of this. Krishna sabía todo esto. Krishna knows everything. Krishna sabe todo. So he started to crawl. Así que empezó a gatear.
As he's crawling, he's pulling the big wooden grinding mortar. Mientras gateaba estaba empujando los dos mortales. He goes through the trees. Fue entre los árboles. The mortar gets stuck, El mortal se atoró and Krishna, with great strength, knocks down the trees. y Krishna con gran fuerza los noqueó los árboles. When the trees are knocked down, Cuando los árboles fueron the tirados, two demigod sons come out, los dos semidioses hijos salieron and they're shining in their demigod forms, y están brillando en sus formas de semidioses and they pray to Krishna. y le oran a Krishna. While they were in the form of trees, Mientras estaban en la forma de árboles, they were desiring to become devotees. estaban deseando convertirse en devotos. So they prayed to Krishna. Así que le oraron a And Krishna. Krishna blessed them. Krishna los bendijo. You can go back now, Puedes regresar ahora, but now you are my devotees. pero ahora son mis devotos. And they achieved love of God. Y recibieron amor a Dios. So two pastimes are there in this Damodara Lila. Dos pasatiempos están en este Damodar Lila. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.